हेलो गाइज वेलकम कर आज गोटे नुआ फ्रेश पूरा फ्रेश 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 ब्लॉग को तो आप जानी पारे फ्रेश कौन चारिकड़ बन्यार जल सहरी चलती केमी नागुच आज माने एभलिया माने सिचुएशन केबे भाग्य थे मिले चारिकड़ पानी मझीर रोसे लोक जाती कि पहाड़ झरना पाक रोसे बोसे कर गोटे चारिकड़ पानी बहुत खाए आ तो घर पाऊँ तो बर्तमान देखो तो राति पाइन रज आज बर्बाद कर सारा मेघ पानी सब देखो के ठिया है बड़ पौना मना चलती तो आ देखो एजबेस्ट पड़ा आप देखी कि आजबेस्ट किसी कम देलानी कहीं पवन आसला ना पवन जो चारिगड़ उदा करदेला वर्षा खाली एटा उदा पवन छाटिदेला पवन छाटिला बोली चारिगड़ उदा होगा देखिए आमर आलू तार सीझा होता तार वर्षा हो आलू से समय सीझीगला बर्तमान रोषे हम से आम रोषे हम छेड़ीगढ़ ता भर सब गली से रोषे कर तू घर रोषे कर ना ना से चूलीटा भल तो बर्तमान से आम रोषे हम तू ए करदे ना ना वर्षा है पुणी ना ना हेनी आनी मग माछ भाजी तेल ठीक पानी ठीक कड़ा तेल कौन पानी ठीक कड़ा आ मेघ हेनी हम तो हम तू माछ भाजी दे किसी हम हाँ तो मैं खाइए बोली कौन तो देखो तो बर्तमान माछ भजा आरंभ होगा राव ये सिचुएसन देख लो मेघ हम ना कि कौन रोषे कर मेघ देख मेघ आरंभ होला बेलू आम रंधाटा सरी ना कौन मु करदेवी दुख साहय करूँ ना तो आज दुख आज साहय कर माछ खाया लोभर ना मेघ हो मेघ पकेला चल गुजरात बुदा घुसन तो देखो तो बर्तमान टे धीरे धीरे मेघ होगा आरंभ होगा तो हेनी तू दे रोषे कर किसी हेनी मुझा कौच हेनी अरे से टिके पकाऊँ ना हेनी तो ये सिचुएसन तो आपण समस्ते भावुते घर को न जाके कहीं रोषे करते ठीक अच्छे तो प्रकृत आम घर चुली अच्छे से चुलीटा टे हो पारनी माने भांगी चुलीटा पकार चुली मैंने टोटाल भांगी हो पार आ बाकी बाकी सका रोषे होता जदि निआ थिला ना आठू नहीं सेठी सिफ्ट करके रोषे कला बेलू ये टाइम मेघ छाड़ीगला रोषे कर फुट फुट मेघ है कौन करे देखो अवस्था कौन घर द्वार कर घर द्वार पूरा अवस्था ना जहाँ भी हो मोर मन कौच मेघ हेनी तो हंसला बेलू मेघ छाड़ जानते ना आउटे हंस तो बर्तमान देखो तो आज आप देखिए मत माछ खंडे मिलार अच्छी है तो 250 टका दे माछ आनी किले माछ रेट माने आज रज बजार पर एत रेट एक्सेस रेट है तो दामा कहीं जीवन आनी तार ड्रेस आसी ना तार ड्रेस आसो बोली आज मेघ पकेला देखिए मेघ आरंभ होगा मेघ आरंभ होगा मत दबु ना दाना एथर माछ मझे जो दाना आसला मेघ छाड़ीगला देख हो हेनी कहीं डरुचु डर तू डर ना मत तो समस्ते देखु तो भिडियो मुझे डरुची कि पछपटे सब मत डर माछ जमी ना खंडे खाली दे दिन सांगे सागे खाई देव ना खंडे 70 आज देव ना खंडे हेनी पीस खंडे खाई पारे ना कौट मोर 2 खंड माछ नुह कि आपको दबुनि सुध सोला खंडे खाइए कि माछ ना ना मुझे मोर खाई भात खाइला दबू मोर 2 खंड माछ दबू बस राति मोर
ଦି ଖଣ୍ଡ ତମେ ଖାଇବ ଆମେ ସବୁ କଣ ଖାଇବୁ? କ'ଣ ତୁ ମାଛ କ'ଣ ମୋର ହବ ନା କ'ଣ 200 ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କିଏ ଖାଇବ? ତମେ ଏକଲା ଆମ ଘର ଗାଲି ଏ ଗାଲି ଗୁଡ଼ା ସେ ଗାଲିରୁ ଦି ଖଣ୍ଡ ନେଇଯିବ। ଗାଲିରୁ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି ହେଲା ଗାଲି 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇବି। ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଗାଲି ଦି ଖଣ୍ଡ। ହଁ ଗାଲି ମୁଁ ଗାଲି ଖାଇବିନି ତୋର ଗାଲି ଖାଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ସରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଆକ୍ରମଣର ଖାଇବା ମେଘଟା ଛାଡ଼ିବ। ମେଘ ଛାଡ଼ିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମେଘ ଛାଡ଼ିଯିବ ହେଲା ଯାହା ବି ହଉ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ସରିଲା ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ଧୁଆଧୁଇ କରିବାର ଅଛି କିଛି? ହଁ ଏଇ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିବି କିଏ କରିବ? ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରିଲ ଖାଇଲେ ତ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲ ଧୁଇବ ଏବେ ଯାଇ ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ଖାଇକି ରଖିଛି କିଏ ରଖିଛି? ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ କିଏ ଖାଇଲେ ଡାଳି ଦଉଛି ଏବେ? ହଁ ଡାଳି ଦେବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରନ୍ଧାଟା ସରିଗଲା କଷା କରି ଖାଇଲେ କଷା କରିକି ଖାଇବି ଗରମ ଭାତ ନା ପଖାଳ ଭାତ? ଗରମ ଯାହା ବି ହଉ ମେଘ ହେଲା ଆଜି ହେଉଛି ବାର ଥିଲା ରାତି ପାଇଲେ ତ ରଜ ଯେତିକି କାଲି ଶନିବାର ଆଇଁଷ କାଲି ବନ୍ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାଛ କରିଦେଲେ ଚିକେନ୍ ବି ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲାନି ସେଇଟା ଚିକେନ୍ ଏତେ କଲେନି ବର୍ଷା ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରିକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସବୁ ବେକାର କରିଦେଲା ଆଉ ରଜର ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେବ ଚାଲିଥିଲା କାମ ଆଉ ଆମର ଟିକେ ରଜ ବି ଭଲ ହୁଏ ଏଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ମେଘ ପାଇଁ ମୁଡ଼ ସବୁ ଖରାପ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବସେ ସଜା ହୁଏ ଦୋଳି ବି ସଜା ହୁଏ ଆମର ଢୋଲ ବାଜେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ହୁଏ ସବୁ କିଛି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ରଜ ପାଇଁ ଆମର ଟିକେ କିଛି ମାନେ ମେଘ ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କିସଲେ ଯେ ମାଛ ଧରିଛି ବୋଧେ ଏଠି କୋଉ ମାଛ ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୟାମେରା ସେ ତାର ଏଠି କାଦ କରି ପକାଇଲାଣି ଆଜି ଗାଧେଇବୁ ସେ କିଛି କହୁନି ହଉ ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଦ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇଆ